Aha. Evo ga, levi lanac otkačen. To je desni? Desni, ja, evo ga, vidite. Tebi je levi. Kao što vidite, otkačen je stabilizacioni bočni lanac. Pogledaj brazu, ista je. Da, ne znam sad, da li ste primetili? Evo iza, pogledajte. Aha, okej. Znači može da se ore i sa otkačenim lancem. Evo sad ćemo okrenuti 2 kruga sa otkačenim, pokažemo da to... Evo, kao što vidite, plug skroz ode levo. Sad ja gledam van kamere pa onda možda vam nešto ne snimim. Uhvati za plug, sad vuci ga tako. Evo. Da viš koliko može ovdje, gledaj, vidi. Evo sad ću ja da... Ovo ne valja. Evo, ovo ne valja. Inače, ali može, znači. Kao što vidite. Evo vidite kad kreće sad. Aha, kaže da idem za njim, tako da plug može da pobegne levo, međutim to se ne dešava. Planirali smo da snimimo i kad skinemo disk da vidite kako guši. I ja mislim, po mom mišljenju je da je disk najbolje rješenje. Bolje čak i od onih noževa i ne znam nija svega. Kad dođete udarite na kamen, ništa neće kao disk da izdrži. Disk se okrene u stranu, razumijete? A onaj nož to sve pukne i otkinete, pravite problem, mislim. Tako da, ovo je najbolja kombinacija. Vidite koliko šeta plug sad, recimo koliko ode levo. Ne znam da li se primeti na snimku, ali... Navikao sam na drugi telefon pa i sad ovaj malo šire snima i moram da idem bliže traktoru. Ovo su idealni uslovi za snimanje kad je oblačno, kad nema previše sunca. Tako da eto. Vidite kako šeta sad.
Malo izbijem sam kadrove, ali eto. Eto, vidjeli ste, znači da može da ide i bez lanca. Čekaj da ugasimo mašinu. Da. Eto, vidjeli ste da može da ide i bez lanca. Evo, sad ga ja namestam da ga vratim na svoje mjesto. Znači, htio sam samo da pokažem zašto on služi. Znači, da ne bi plug leteo levo, desno kao kad vidim ljude idu sa tanjiračama da tanjiraju, a te pomoćne lance stabilizacione nemaju ili su im skroz labavi, i onda kad tanjira pored međe, svaki put je tamo da je tanjirano tanjiračom, međe nema. Znači ona je na jednom mjestu ujedeno pola metra, odneo celu među ovamo, na drugom mjestu preskočio. Znači nikad nema šanse da možeš pored međe odraditi kako treba. Ovako sa lancima, znači ja radim kako je meni volja. Da, htio sam da pitam koliko znače 12 gume u oranju sad, na primjer. Pa, koliko znače? Pod uslovom da je traktor ispravan i da može da vuče, 12 su kao da je motor od 49 konja, a ne od 39. Znači šta je? Ako je teška zemlja, nezgodna, možda se ide trećom sporom, ali ima širinu za hvatanje. Znači, pogledajte ovo, vidite. On je njemu predvidio gumu da bude ravna sa blatobranom, vidite. Evo ovaj deo, za toliko je 12 šira. Čak i malo više, da. To je ono što koliko više hvata. Prvo je krampon dublji, drugo je krivi krampon, treće iskorištenost gume je mnogo veća. Ova je 17.000 i nešto, ova 21, neke 4.000 je razlika, a to je nekih 700-800 sati više rada. Tako da se i svodi ja na sa 12-kama koje su polovne na onom starom traktoru, one su preko pola šare skinute. Ja vučem 2 brazde bez problema, a čovjek sa 11-kama se muči, mora blokadu non stop, a ja ne moram. Znači, eto, znači veća je dodirna površina, više hvata i lakše vuče. Tata, da li su diskovi dobra stvar za sečenje zemlje ili si ti za neke noževe one što su ljudi izmislili? Pa, znate šta rade ljudi? Ljudi navaruju ovdje na ravnik. Znači ovdje ovako navari parče metala. To može samo u zemljama gdje nikako kamena nema, ali opet vrši otpor. A vidite ovo, zamislite sad ovaj disk koji je ovdje nekih 15 cm brazdu oseče skroz. Daska ima samo zadatak da je prevrne. A bez diskova, pa to je mučenje, to je potrošnja preko 20% goriva. U mekanim zemljama 15 litara nafte više mi ne treba za hektar. Znači ja pričam istinu. Ne treba više od 15 litara kapatke. A bez diskova trebalo bi više od 20, a 20 sigurni. Jer onda on rigoluje. Posle, znači on je kao uređaj za rigolovanje, on je veliki, gdje treba traktor od 100 konja. Riperi ili osao. To je to. Znači, situacija je takva da kad je sve namešteno, ja s Fergusonom mogu da uzorim svaku parcelu. A ne znam, da imam John Deere od 100 konja, ako plug ne valja, ako ravnici nisu poklepani, ako diskova nema, ma ja samo mogu da izbučem njivu. Ja sam skoro čuo jednu izreku u komentaru na našem klipu. Čovjek je napisao, kaže, ne ore traktor nego plug, i to zapamtite. I svidjelo bi se, to je odličan komentar, svaka čast, ne znam tačno koje je. Pogledajte sad oranje, pogledajte samo oranje, znači to je ravno. Ovo sad da staviš lenjir, nigde nećeš naći prostor da proturiš ruku ispod. Znači toliko je ravno. Ali kad imaš sve uslove, dobro, ovdje je činjenica da je ovo mekša poljska zemlja koja je lagana za obradu, nije to ljutača, ilovača i nije ovdje kombajn ovršao soju po suvom vremenu, nije bilo vlage, nije sabio, nije ništa. Ali činjenica je to da to sve mnogo lakše ide kad imaš sve na plugu. Znači kad su poklepane ravnice, kad su oba diska, kad je to sve naštelovano. Pogledajte vi sad moju brazdu, znači moj ovaj kanal kud ide sad traktor. On je čist, znači tu nema traktor da skakuće, znači nema šta da skakuće. A kad bez diskova orete, tu je svaki drugi busen sa leve strane se odcepio gore od ivice i samo se dole svalio. I ti kad ideš traktor samo to radi. To je isto ono što smo pričali o tanjiranju i freziranju, ista situacija. Znači
u frezi traktor potroši možda više nego u tanjirači. Činjenica je na radni sat potroši sigurno više, zato što pokreće i kardan i vuče. Ali ima konstantno i dobar pritisak ulja, ima dobro hlađenje, a ide sporije, manje se haba ceo prednji trap, znači i volan i sve ostalo. Tako isto i ovako kad je brazda čista, ja orem sad kao gospodin čovjek, pa ja mogu da pijem kafu u traktoru i da orem. A eto, vidjeli smo i malo pre. Da te pitam još za raonike. Kakvi raonici, pošto si ti pričali za izulučavanje, ali nešto još su ljudi tražili da dopuniš, pa ovo ono. Pa raonici Zastava Kragujevac onda imaju 2-3 vrste nemačkih raonika koji su, zaboravio sam naziv marke koja je, ali se traži za IMT-a i imaju poljski liveni. Znači, te poljske možete naći na internetu, poručiti. Znači, ukucate samo liveni raonici i ono će vam izaći, nema nikakvih problema. Oni se moraju klepati, ali je tu čelik. Šta hoću da kažem? Imamo raonike za 2000 dinara oba para. Ja moje platim, mene izađe za prvi dan oranja spreman plug kad je poklepan, znači i on izađe 40 eura. To je skoro 5000. A on ga kupi za 2000. Ali šta je u pitanju? On s tim raonicama može samo u ovakvoj mekanoj zemlji da ore. Prvo se mnogo brže skidaju. Oni jesu obrađeni, savijeni, lepo, sve je namešteno. Znači, kompletno, kad ih zavrneš, leže na traktor, na plugu, fantastično. Ali, kad se zakači za neki kamenčić, za neku žilu, on se savije. Ovako se savije. Vi njega čekićom 2 puta udarite, on se vrati. Možete ga saviti 5 puta. A ovo je moj raonik. To možda saviješ jednom. Treba čekić od 10 kg da ga ispeglaš. Ali kad ga ispeglaš, sljedeći put ga saviješ, on puca. Više nema šanse. Znači, mora se ugreti. Ali to Ferguson teško možda savije. Znači, tu treba... tu je razlika, sad neko računa, kupi te raonike za 2000 dinara, klepanje je recimo 1200 dinara. On da 2000 za raonike i koristi dokle može, kad se utupe da ne valja, on baci, kupi druge i opet za 2000 dinara, opet ima raonike, nove. Ja razumem i to je logika neka. Ali nekako, ja moje poklepam 4-5 puta i ta 5 klepanja po 10 evra, 50 i koštaju oko 3000, to je još 25, znači 75 evra, koliko mogu da uzoru? A mogu da uzoru pa 30 hektara. Eto. Znači košta negde 2-2,5 evra po hektaru. On da za one 2000 dinara, to je neki 17-18 evra, pa i on će uzorati 8-9 hektara i baciti ih. Znači logika je tu neka ista, ali oni ne mogu da idu tamo gdje ima kamena, znači meki su, saviju se i vi kad ga savijete i ako nemate alat s čim da vratite, gotovo je. I ako se još ne razumete da mu napravite isti ugao koji je imao, plug više ne ide. Ako se savije i malo, on više, pogotovo, ajde zadnji malo kad se savije, opet nekako je možda sore, ali ako se prednji savije prvo, a ne vratite i ostane podubljen, ma nema šanse, to posle samo iskaša prednji kraj traktora, nabacuje uranje, a plug se iskrene, znači, pošto je uvek je problem kad je prednja duboka. I zato uvek kad raonike namestate, pogledajte koji je pravi, koji ima više malo olučat, koji je više izolučen. Uvek onaj izolučen koji je više savijen, njega stavite napred, a onaj pravi pozadi. Jer je uvek lakše popličiti zadnju stranu, a kad dođe da je prednja dublja, da treba zadnju da podobiš, to je problem. Lako je popličiti. Znači, popličivanje ide lagano, ali kad treba da podobiš zadnju stranu, tu je to teško izvesti. Jer ti kako podubljuješ zadnju, još više podobljaš prednju. U tome je poenta. Tako da, eto. Da, i još samo jedno pitanje. Zašto 756 umjesto 755? Pa da, 756 je razmak ovdje 30 cm. Znači, razmak između glava je 30 cm. A zamislite, ovog je 25. Za tih 25, vidite, uzmite ovo sad 5 cm. Evo ovako. Evo linija ovako. To je 5 cm. Vidite sad. Vidite odakle počinje ovaj deo. A on bi počeo odavde. Znači ovdje je jedno 12-13 cm. Toliko je kraći. Za toliko su kod 755 glave bliže jedna drugoj. One imaju pozitivno u čistoj njivi, u strani, može da se uhvati mnogo bliže gore na vrhu. Da se dohvati brazda ko ne opravio u vratine na gornjoj strani. Ali su mnogo blizu i mnogo više guši ovdje. Znači mnogo više zabija korova. Da, isto imaju plugovi koji imaju ovdje ostavljeno znači vidite odavde ovo je obrušeno, a u nekih je ostavljeno ovdje. Oni jesu jači, ove ploče su punije i jače, međutim mnogo više zabija šarovinu, tako da sasvim je dovoljne jačine u pametnim rukama i kad se vodi račun nikad ga saviti nećete. Znači,
morate slušati zvuk traktora, morate pratiti traktor čime. Kod IMT-a je mnogo dobro rešeno. Znači onog momenta kad zapne i kad dođe do prevelikog opterećenja igla tu na opruzi, znači kad sabije oprugu, ima iglica, jedna šipka koja reaguje na hidrauliku. Istog momenta isključi hidrauliku, odnosno oslobodi poluge, nema opterećenja na pogonske točkove, traktor u mestu prokopa i time je plug koji je u zemlji zaštićen, znači neće ga slomiti. A inače kad ne bi ta hidraulika se isključila, odnosno oslobodila potisak na pogonske točkove, došlo bi do loma ravnika ili možda čak i celog pluga. Da, znači radni zahvat ovdje ravnika je 30 cm. Odatle dotle. Glave, da, jedna glava, po glavi, jedna glava hvata 30, druga 30. Da, možda je kod nas ovdje, ja sam malo ovaj disk izbacio malo napolje, pa još hvata 2-3 cm. Zemlja mekana, znači ovako nekud ide. Što bi sad išao? Pa do ovdje. Pa to, da ljudi znaju malo neke dimenzije tu. Čist bakar. Jel ima nekih dimenzija, šta je to? Nema nikakve dimenzije, čist bakar ovdje.